تو سا نبی دی ناموس نال غداریاں کر کے پیسے میں لڑ دے ہو قومہ کڑو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے؟ تو رب سب سے بڑا غیور ہے۔ حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام کو کھوہ میں چھوٹیا نا، تے قافلہ آ گیا، انہیں ڈول پایا، جناب یوسف ڈول پکڑ کے کھوہ دے باہر آ گئے، قالوا یا بشرا ھذا غلام، وہ کہنے لگے کتنی خوشخبری والی بات ہے، یہ وچوں بچہ خوبصورت نکل آیا۔ بھائی پھر نستے آئے، انہیں کہا تھا ساڑھا بجے ہویا غلام ہے، انہیں کہا ان کی پروگرام ہے، انہیں کہا وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں کہا یہ غلام بیچنا ہے، نسل دی بڑی بھیڑی عادت ہے، چاہت کھوٹے درم ہی دے دو، اسی یہ غلام بیچنا ہے۔ جناب یوسف دی قیمت لگی بازار مصر، اے علماء کم از کم 6 مہینے جمعہ پڑھا سکتے ہیں سورہ یوسف دے ہوتے، تسی کیوں نہ پڑھا دے جمعہ؟ سورہ یوسف پڑھ کے دسو قوم نو کہ جناب یوسف دی صرف قیمت پئی ہے بازار وچ۔ اب 7 سال قات لے آیا مصر، 7 سال قات سالی آ گئی، دودھ پیندا بچہ بھی جدو جناب یوسف دے پیراں وچ وکیا نہیں سی نا، دودھ پیندا بچہ بھی جدو ماں پیو بیچ کے نہیں سننا گئے، اس وقت تا رب قات نہیں ہٹایا۔ رب اپنے نبیوں دی عزت دے بارے اتنا غیور ہے، وہ تو جناب یوسف ہے، اور امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی ایرانی۔ اسے زندگی نو کچھ نہیں کرنا، اسے زندگی نو حضرت خبیب بن نبی کی قبر ہے جی کدھر نشان ہے، حضرت خبیب بن نبی صحابی رسول کی قبر کا نشان ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو سولیوں تے بدیا، پہلے سولیوں تے پن کے نا، پھر انہاں پورے عرب نو بلایا، انہاں کیا امام الانبیاء دے غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا، جنہوں نقصان پہنچایا، ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن نبی، اسی نو بند دیتا ہے سولیوں تے، آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ، ایک بندے کو تسی بدلہ لو، تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کو کتنا بدلہ ہونا لے ہونا۔ سب تو زیادہ ظلم خبیب بن نبی نال ہویا، انہاں کینچیاں نال آ کے آپ نے ایک جسم کٹیا، اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑیا۔ مکہ تو حضور بہت بعد فتح ہویا نا جی، آپ جیسے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ، اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ کا جسم کٹ رہے سن نا، اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن، لو تو نہیں سی نا، خبیب بن نبی دا جسم دا انسان والا ہی سی نا، دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز، دوروں ہٹ کے آپ تے تلواراں نال آپ دے چھوٹے لا رہے سن، ایک ایک جسم نے ایک چھوٹے جو لکڑی دے چھوٹے لا دین انج لا رہے سن، تے آپ انج تختہ دار تے بندے ہوئے سن، تے آپ نے انہاں نو ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا، اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جب مسلمان ہوئے تھے حمص کے گورنر بنے، تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھائی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے، 4 شکایتاں، اے علماء بیان کرو، اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست؟ انہوں نے کہا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی، ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے، تخت تے بھی حضور ہی بیٹھے، عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سن، بازارہ بھی حضور دا دین سی، کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ تو انہوں کمیٹیاں کہہ دیا مولی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو، انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہو نبی نے سیاست کی تھی۔ یہ حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا، بعد جو انہاں کلمہ پڑھ لیا، انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نا آپ نو جدو حضرت عمر کو 4 شکایت آئیاں نا بھئی انہوں مرگی دی بیماری، حضرت عمر نے حمص سے جو طلب کیتا، میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھر رون لگ پئیاں سن، اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی، قبر میں نو نہیں ملی، میں اتھے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے، آپ دی قبر میں نو مل گئی، میں اتھے حاضری دیتی۔ بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن، انہوں نے ایک مرگی دی بیماری، آپ نے فرمایا تو انہوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھائے پاندے ہو بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں، انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جب اس جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے اس ویلے میں موجود سی، میں جب وہ تصور کرنا میں بے ہوش ہو جاتا۔ اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال۔ خبیب بن عدی نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا، سنا دے ماں
लक़द जमअल अहज़ाबु हौली वअलक़ू क़बाइलहुम वस्तजमऊ कुल्ल मजमई वकुल्लुहुम मुब्दिल अदावति जाहिदुन अलैहि लिअन्नी फ़ी वसाक़िन मुदय्यई वक़द जमअू अब्नाअहुम वनिसाअहुम वक़ुर्रिबतु मिन जिज़इन तवीलिन मुमन्नई वक़द ख़य्यरूनी अल-कुफ़्र वल-मौत दूना वहमलत ऐनाय मिन गैरि मजज़ई फलस्तु बिमुब्दिन लिल-अदुव्वि तख़श्शुअन वला जज़अन इन्नी इलल्लाहि मरजई वमा बी हज़ारुल मौत इन्नी लमय्यतुन वलाकिन हज़ारी ज़ह्मु नारिन मुलफ़्फ़ई। जब आपका जिस्म कट रहा है तो इस शेर का माना में फरमाया मैं मौत से नहीं डरता, मौत तो एक दिन आनी है। वमा बी हज़ारुल मौत इन्नी लमय्यतुन, फरमाया मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आज नहीं तो कल तो इसने आना ही था। वलाकिन हज़ारी ज़ह्मु नारिन मुलफ़्फ़ई, मैं तो उस जहन्नम की अग के शोले को डरना जड़ा पूरा लपेट ले लगी। फरमाया मौत से मैं नहीं डरता, मैं तो उस आग से डरता हूँ कि हुजूर से बेवफाई हो गई तो फिर क्या होगा। फज़ुल अर्श सब्बरनी अला मा युरादु बी फ़क़द बद्दउ लहमी वक़द यासमत मई। फरमाया इन्होंने तो मेरा जिस्म भी काट दिया और मेरे जिंदा रहने की उम्मीद भी मुक गई। ज़ाहिर जिस्म जब काटा जा रहा था तो फिर आखिर में चेहरे को उन्होंने तलवारें मारी ना, फिर आखिर में नाक कान उन्होंने काटे, आंखों के अंदर फिर बर्छे तो आखिर में डाले ना उन्होंने। कहा कि इन्होंने तो मेरा जिस्म काट दिया, अब जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म हो गई। आगे इलल्लाहि अश्कू गुर्बती सुम्मा गुर्बती वमा अरसदल अहज़ाबु ली इंद मसरई। अब मेरी गरीबुल वतनी और मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहा है मैं इसकी शिकायत अपने रब की बारगाह में कर रहा हूँ। आखिर तो फिर की फरमाया जदों ना जिसम आप इत्थे मारन लग गए तो फिर जबान कटने के करीब आए ना, जदों आपकी जबान फिर उन्हें कट रहे का बार कट के जबान कटन लगे, उस वेले फिर आपने फरमाया फलस्तु बाली हीना उक़तलु मुस्लिमन अला जम्बिन कान लिल्लाहि मसरई वज़ालिका फी ज़ातिल इलाही व इन यशा युबारिक अला साल शिल्बिन मुमज़्ज़ई। फरमाओ मेरी जबान काटने के बाद अब ये खामोश हो जाएगी। फरमाया सुन लो, मुझे तुम्हारी अब जबान काटने के करीब आ गए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, तुम मेरी जबान काटने लगे हो इसलिए कि मैं दुनिया से मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के जा रहा। तवज्जो जी, फरमाया ये सब कुछ मैं अल्लाह रसूल के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। वज़ालिका फ़ी ज़ातिल इलाही व इन यशा युबारिक अला साल शिल्बिन मुमज़्ज़ई। फरमाया मेरा जिस्म काट कर तुम ताड़ियां मार रहे हो कि हमने हुजूर के गुलाम से बदला ले लिया। फरमाया जिस रब के लिए मैंने ये अज़ियतें बर्दाश्त की है ना, मेरा रब कादिर है मेरे कटे हुए जिस्म को फिर जोड़ देगा। ऐसे कर बस ये इस्लाम है।